Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadhna minkum mitsaqan ghalidha. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, guru badan kaula sareng guru ajunan sumulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ismail Amin, sesangat abdi namulja aki, sangat abdi ngagungaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Abdurrahman, juga sangat abdi nah taati, abdi namulja aki. Ajunan sumulja Kiai Haji Mujib Hasan, juga sangat abdinah amul jaki. Ajunan semulja Kiai Haji Wufran Rahbini, juga badan kaula ngagungaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin, juga badan kaula ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Misbahul Munir, terjugan tak kalep ajunan semulja Ustadz Multazam, terjugan tak kalep ajunan Ustadz Rafi'i. Selaku pengundang bendek seteja para kiai, seteja para guru hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula taoning asmaipon, tapi dak seteja hadir tanpa terkecuali badan kaula sangat amul jaki. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran epon, secara istimewa sahibul manzil wa sahibud da'wah iki Kak Dito Bapak Kurdi sekeluarga sekak dima kesempatan melembangkan masepo potraipon iki Kak Dito Ustadzah Anis nggih Anis Sereni Anis Fitria gila Anis nih sareng rakah tercintaipun Ustadzah Sukron Makmun. Semoga sareng Allah mantan sekadua batet dijuduan sebarokah, amin. Salawat syukur alhamdulillah kaula ajunan sareng Allah pakompol kesempatan melembangkan asareng orang-orang sesai mungku Allah iki Kak Dinto guru badan kaula sareng ajunan acara sesai iki Kak Dinto pengajian. Semoga kasayan Kak Dinto sareng Allah palanggeng dari dunya kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat serta salam ya toraki nada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto contoh sepaling sampurna, contoh sepaling sae katipona pacarana membina kehidupan rumah tangga semenuju kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah, setiap manusia nikah tojuna pada tero di seneng, tero di nyaman, tero di bunga kapi nikah tak iberek tak temor mun beda orang bah mocak tero melarat itu berarti nakin suntik tak beres. Lama nusani kecenderung berpikir bahwa orang nikah bekal bunga
ketika manusia nikah andi tunya banyak biasa nikah. Mangkana mun beda orang alakoh, arapa mi alakoh, ya terus andi APC, arami terus andi APC, ya mun andi APC soki, arapa mun soki pasti sen. Keluh, sepertama. Mungkin pertimbangannya bapak ibu, bengki aku leben sampian ketika soki nikah seneng. Ternyata jawabannya belum tentu. Mungkin apa bengki? Muntak kelero, sesoki ben semelarat, senengan semelarat. Sesoki jangan jauh kredit mobil, benar susah semikir kredit nata kok tak bisa majer. Nggih? Akhirnya mobil anyar yo tiaki eki bedek ke Bengkalan kota. Ajalan kan to ke bedek launan. Depak kaimbong bedek patah tanggeun semelarat adeureut. De maka antara ke Bengkalan norok ka ongke semelarat di budi. Depak kana mira sejetir nih kira pikiran 9 bensin teh 200.000 bensin nah saya ngampung ngide budi teh berisipi apsa apa pelak nih depak kebereng na mira ben alet tu tanya aki ada apa mi ambule alet tu ben ka berapa mun bebannya 700 mun 17 beda arkeun naik ya karo nyumbang tanya aja kuleban sampian terkadang tunya banyak ker pikiran takut bi orang ker pikiran tunya dari sahabat ke amma saya melarat gitu semalam kenapa saya pikir aja ada saya pikir jak saya melarat ala ku beca Bengkalan penumpang tak nemu itu beca padahal tidungi beca ini ke melarat cedek ke ibu sokon yatas mi gitu polan andi ketenangan pikiran meskipun tak andi tunya pon ini kegelis pertama ini cuma sebagai pertimbangan kuleban ini nyorong sampian miskin pas oki Islam ni beda haji beda zakat benih pah sampean leku pah ta'ala koh pah elang ker mulai 10 sampai kon 11 pah tasbih poter njak metuan ngocak poter tasbih cong pan lapar deki kelat tasbih aja aku mun tak terus sangar tasbih naring orang banyak mempunyai pemikiran ketika kaula panjenengan andi artah bekal dia seneng pada tempat yang lain manusia ni kamikir mun beda orang laki abini pas bini naratin bekal odi bunga sebini mikir mun andi laki genteng bekal odi sen beongku namun laki na sampian genteng sampian seneng bi nah kayak laki geluh beengkia mun sampian bini naratin sampian bekal bunga nih artis Jakarta teh artisnya kalau ke situ ada saya coba, amun coba lo tadi artisnya kapi salah aja ngerenjeng, orang ngah pote los ning, salah alos koning, percis bini lagu leben sampian ning los salah tak koning jeleng polos. Keng cuman artis seratin, artis sekoning je. Coba kita lihat kasus perceraian itu paling banyak justru di kalangan artis, bukan kalangan ulama, bukan kalangan petani, bukan kalangan pejabat. Artis ni paling banyak melakukan kawin cerai kuleban sampian mikir cek ratin mi telak mi tak to iman mi iman nateh mageratin mun belenget muning belenget sampian belenget ni kesepupuan ben ontep teh ratin keng masake ku tak anguk sa biasa sepenting nyelepi ke ateh gini bagi artena tak selamanya ratin ni ka adet yaki kuleban sampian seneng kuleban ni alang-alang sampian bila ratin teh nyari makin pak korlai kendai. Latar kadang reng bini juga berpikir bahwa orang ini kebekal bunga ketika kau leban sampean lagi negenteng. Di mun sampean lagi negenteng buat bunga sampean. Salah selake genteng pagi soki njak sampean selake kalau sangat malam tak boleh sampean lagi pikiran tak gitu tedung. Arapa? Tak kok selake abini po. Arapa? Kolan genteng salah genteng soki. Tetanggan sejelauan andi laki salah laki nama larat buat coba. Jangankan kalau sangat tak boleh teh bagi selaki ngene pi luar si bini denang tendangi roman bi tetanggane tanya kita akhir pikiran buk mun si bini mun selaki tak le boleh arapa le tak takut selaki bini boleh mun tak kakele iku katang laki jawab na boleh keng praben le tegepeben apsa apa buruk ada maksud tak ketinapa kuleban sampian genteng keng masake ke ateh mun parno kuleban sampian darah tinggi panapit pah tepan setruk alaki bek coba saya coba ni kama seneng matenang kuleban sampian mun kiki kam ango alaki genteng pada lagi coba bi susah saya nyampit aja teh ajabab genteng tak abini boleh ajabab coba tak tepak kasih coba
Lah yang jelas manusia itu oleh Allah ada tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kengak orang lerpak dan sekitarnya. Mun bada orang lerpak teroo dia seneng. Mun bada orang lerpak teroo dia bunga. Baik kepungan ni kay tunya. Langkong-langkong kepungan ni ke bisa iki beda akhirat taipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sengak kengain beda empat perkara. Saya asaus andi empat nikah bi Allah bekal epao dia seneng, bi Allah bekal epao dia bunga. Nih sehadir ke pengajian mangken menter kula ben sampean andi sempak nikah amin Allahumma. Sehingga kula ben sampean pedet orang seseneng se bunga. Bunga etunya langkong-langkong kebungan gak dintong papakun sampai ke akhirat taipun Allah. Amin Allahumma. Ini kerombongan dari mantan laki. Alhamdulillah kula bag semua melarat meja dan nikah na bageng meja na renjang kelu na bageng kula sekeni kelu taon ning ay nga sekolah kula lambak mun sedikit ni tapi tak napa biasa na mun beda meja na ni kebiasaan na keneng na aing ni kebiasaan benih biasa na kula benih keng minta aing punten la Rasul menyatakan orang lerpa dan sekitarnya mun sampian teroo dia seneng etunya sekasenengan ka dintomo ke kasangkol pakun seneng ke akhirat taipun Allah empak nikah kotu eka andi mun empak nikah eka andi kau leben sampian Rasulullah seajamin kau leben sampian bekal odik bunga. Napa pertama ternyata kabungaan nikah Rasul tidak menyatakan tunya sebanyak, tidak menyatakan laki seganteng, tak ada bubi ni seratin. Justru Rasulullah menyatakan antakuna zaujatuhu solihatan muntero di bunga kotureng lake mun abini andi bini solih ha bini solehanya mana beni makanya mana soleha mun kadung kikir telur jembah tambu sekali. La Rasul menyatakan saya orang bunga ni kebeni marketunya na banyak. Orang bunga ni kebeni marke bulan laki na ganteng. Ben kabungan ni katayatur kalaban bini seratin. Tapi sepertama iokor kalaban solehah bagus sering bini. Mun orang bini ni kaate na sae, mun orang bini ni kaate na bagus, make tak soki, make tak ratin nyelepi ate insyaallah betadilan celana seneng dunya sampai ke akhirat Allahumma. Alhamdulillah datang dua benih karaoke ngaing ben cai nau ke kia teh. Kula teman kawan jangan nang daerah tabiru bidik beteng cai ngak ni ke kapan yenom alhamdulillah tepak keteng cai asli ada kulana sekali. Yang gula mungkin terobot di sini tak lebih di mason bayi colok. Ampun tikan, ibu kati bi tikan. Ibu di dua betul teh. Hari mun yabi tahu satu orang gula kami yatas mari. Pon sepertama montro sayah kotu andi bini soli Rasulullah tak ada buratin anapa ratin ni ke ternyata mungkin zaman akhir praben ni ke mungkin bisa tak ada coba sekali gini bangki sempian muntar ke pasar tanah mirah muntar ke pasar gelis pasar beligah teku bagian ban praben nah bagi situ aku bade secoba tin ratin muana teh bote keng lera celeng teh tahu au di mana aja gini bang ternyata mungkin ni keratin bisa ke kebai orang ni kemungkin ratin kapi keng seratin reng bini mungkin ni ke karomon keluar mau napolong ben lagi napa tak mandi kan keluar dasar tahun petong bolo saya yang kui ada lengan ada kelebur bulu napek kepeng jangan seng keluar mun keluar mungkin nasi tak yang kui bulu kecek pasangan sedek lentek roti lebur pada ketepeng nggak sapili musim lah cantik itu kata Rasulullah. Kenapa ulama menjelaskan cepon ulama kenapa Rasulullah tidak menyatakan saya orang lerpa muntro sayah nyari ratin otak bemun nyari laki segenteng ratin ben genteng neka ternyata bede bekton
orang mun akabin markah raddinah raddin nikah abektoh manusia nikah mun lah sajen tua raddin nikah sehubungan kelaban zaman raddin nikah elang gentang elang mun ki umur 17 los ning teh keng mun umur 70 benih los ning jening los di selak tak kuning celeng bolos mun ki umur 17 tenyeng keng mun umur 90 pakun ke kero mun umur 90 makin kuis lebar SD pakun kero tak bisa balake bah ngucak ke babini wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji demajah elang manusia ni keratin ben genteng bedebek to nah manusia ni kecek dengan bekto pada bi mantan ni ke bede mantan anyar bede mantan lah dumun ki anyar ngak makin ni akalampian berapa kali begele tokang foto nak kada lu masuk foto keluar foto kula bede lang kerle sajam haram bagi situ ngada mutu sekali mun mantan ni betege salsal mun tak tege cercer cak ambu sekalampian ni cak lakar mantan anyar tak pada bi mantan lah mun mantan lah cak dengan cepon ulama al-arusain karakibis safinah mantan nikah pada benoreng numpak kapal katina penumpak kapal ni kemun ki bede epeng kira tasek ni keneng tak akulian kapi lebur kapi ngabes keng kapal ni kemun la ajilan ke tengah angin santa ombak ngeraja kapal lah aku lupuk kapan kapal aku lupuk sinumpak kepelengan selake bah ngocale engko ge cetak le kaki tak ge cetak engko tompesai kok artinya ketina apa rumah tangga itu tidak selamanya berada di posisi di awal tak selamanya mantan ni keseneng makanya aku sering ngabala iman kaman mun mantan anyar dia kebi mantan laju lagu na bayi lain mun mantan anyar ingat tak syukron ni kemangkin lagu na mantan anyar cok tanya aki seneng ban bunga ikapiaki leku ki laku cekegi pagi obu becale irmira cak gila tak tahu kakek ni ken ni gila dia lah makanya Rasul mengedepankan sehingga keluarga itu harus mengedepankan akhlak Rasul menyatakan fadfar bidatid sehingga mun abiniyah otabareng bini alakiyah mile agama sae anapa mun agama sae maka agama ni kata kira auba meskipun manusia saja tua orang mun akhlak bagus saja tua akhlak saja orang mun tekra bentata krama nasesae make manusia nikah saja sepo tak kira au alhamdulillah marhaban ahlan wa sahlan seteja rombongan sedari mantan laki Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sering dan gula beri contoh senikat gula ben sempian makelah rajin biasa tak ratin gi deka gula ben alarang bini ratin punten mun pah mangki sampian salah ratin selera nah pah ki ratin atenah ni kejok toro aki sampai kiamat teh menter teti keluarga selesai keng umpama bertentangan beda orang bini ratin tapi akhlak kacuba beda orang bini sabiasa keng akhlak kah bagus maka jaipon kanjeng Nabi fadfar bidatid seepa ada angke mana sa maka dek sampang nikah etam belengan beda situng kiai pesen dek santri nah jong sehingga mun bini ku leku jong cek nyari orang bini seratin muana tok nyari orang bini seratin atenah tina make muana tak patratin Qur'an atena becek Qur'an akhlak ka bagus Qur'an tengkana genteng kabin jong mator kiai mun karo coba akhlak kah mun karo coba tengkana pelaruk toro ocak kening beli bisa yoba kiai mun coba muana yoba benapa ya tepak kesantri pepan takai ni lah orang ni kamun lah akhlak kesesai ni kebakal mecelep nih sampian ala kolso sampian ajualan tak paju sa ajualan keng mulai kecompok rajin nih ngambek kelaben misem ya dan compok dari masa ajual kak taoning tak paju le cek sepen makin pah ngocak si bini ki sini kering ngejual ka ampo paju ampo ten
mun pajudok kan sampean sombong deki tak pajule sabar tinggal maki sampean tak oleh pese sepenting oleh genjeren sampean maki pese andi atine celep tak celep pun sedikit cak terus kadang selaki salah apeluan selaki ni kesalah tempunan panas pajuh tak pajuh pese tak andi si bini ngambek idang Roma pada bener ngakecek ke Turki ini ngakecek ke Turki sampean orang ini kebegendeng mun ngakecek ke Turki ini kebakun loncong makilah Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono mun ke Turki dan ku lagi nyapok di min Turki tambah ni kepada temarnya mana Turki orang mun semak ke Turki jadi ada seratin nabi engki akacek ke Turki ini kesebakun ratin karo situng teh koceng ini kacek ke Turki bakun tahu be karena koceng ini termasuk hewan aneh koceng ini akacek ke Turki bakun tak coba makile betrok celot sokon tak teman kedak diku koceng makanya canggo tuan namun beda kedak cekak ke sokon koceng ini kekening galak ke bejimat anak pah koceng ini ke sokon tak gendai tanah pah koceng nikah makile ngakan cuko tak bau cuko tak teman sikat gigi gendeng bemun kuliban sampean macam di mana pada koceng sikat gigi teku gigi na koceng ku tak tepote gendeng ngakan cuko tak abu cuko makanya mun beda koceng ni ngakan cuko pah abu cuko beni bau na colong koceng keng beda cuko sececere luar kes mun tak percaya mun beda koceng ngakan cuko pah kalak lek eri sampean pah cium mun tak bengel lek eri senyum je keng pun tak bau makanya koceng ni termasuk aneh jadi salah sempian lah acuan dan tak pajuh lesok si bini pah ngembek pada benda ngakacek ke situr pah tanyaki dari masa acuan kan tak oleh tak pajuh tepak kering lagi tai kaki jekai selalu tak pajuh ki ipe suwe makiratin seneng tak seneng sampean seneng tak seneng lah makanya Rasul dari jauh-jauh hari menyatakan saya orang lerpak dan sekitarnya mun sampian keluarga mun sampian nyari pasangan hidup utamakan ateh nyari saya laki pateti orang laki soleh ben mun bini pateti orang bini solihah pramila dari Kak Dinto rabu na kaula ajunan iman mangken dak Kak Dinto tempat mangken Ustadz Sukron sareng rajina Ustadzah Anis ampun teti pasangan laki bini ampun teti pasangan keluarga toreh dua aki mantan laki bi Allah manter peteti reng laki selaki ongkuan cang nak kana santreh rajulun mudzakkarun laki selaki ongku senyandar kadabuna Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa beni karo teti orang laki tapi manter teti laki amin Allahumma pakajeng amin Allahumma kaula ben sampian tu aki ba Anis manter teti imraatun muannasatun bini sebini ongkuan senyandar kadabun Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah beni karo teti orang bini tapi teti bini Allahumma karena orang ni kemudian teti bini cepon ulama setan pun tenan andi sepat telok sepertama at-ta'awun oning ta'awun sembian ta'awun nikah saling tolong meno asli nah teh kau wajib nareng laki ni kayak keluarga ni kau paling berat atana sewajib reng laki bekombe sewajib asapuan sewajib reng laki ngemban anak sewajib reng laki sampai nyusui anak ni sewajib reng laki misem katu natang laki gibel yang ngiding tibi kopeng aku artinya reng laki wajib nyusui anak ketina pecek saking ngering bini tanda nyusui ka anak maka ring laki ini kedeki nyari tukang susu lain gelok benih suruh bini poler ni le Mekah ni kalau mbak tradisi biasa anak ni ke sesuatu kering lain makanya nang Islam ni ke beda istilah mahram rodok nggih nek tersinggung nih kata pokoknya gue selaki ro bini boleh ring bini ni ketemu urusan masalah bini boleh ni ke make beri kitab tak kira manti pah ku boleh lek kaki kor ikhlas lek selaki bini boleh kaki kemudian iswarga apa jungan emas tak kira manti teh tak usah bini na sampian bini kuliah tiaki tanda kaki tak terlalu penjung emas lek tinggal kak gula penjung gedeng bayi budian ngaranya ku berdiri jualan gedeng di swarga pergi jalan mantan lebat ni nih itu orang deki luar foto boleh terus pas kuliah tinaki aja tinggal mantan kapi salatullah salamullah dawam على النبي خير المرسلين صلاة الله
salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Tadi sampai foto gue sampai adzikir keluh areng sareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyokor dak pangeran ngakungi Nabi akati ajunan asareng buk salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sabalaan acara mantan kenyupre rahmat dari pangeran torngarep syafaat dari ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar ulia balisan amin pakaja fi waktu akidah jadi entek gelu isuarka neng senengan amin ngulati zat Gusti pangeran terbisa ajabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina tak mari saya jorno lestari on mancing ke tak mancing dia ketela guna baik tina aki pan mantana datang pan mantana gula kiri giding aki ka gula cak pikir na lain dia masuk krona kotok ke si bini le apakah entar tasik dia jelek mancing cukup terus oleh kelemar eta taah apa jika
mun le anis lakar ni serkang ko ilum kamar bede sepenta abu cak ngelkel mantan deki foto tak salpa le anis nyampir ke selaki entar ko nangka libet geger terus hari Selasa kiri bari pengajian kak nang tenang cak gerager mulai dapat gelem kamar bagi ambian kapi lebih api ya makan cak lakar mantan ribuk pelajar ikhtibar akan dia turunan kok mangkan nih kepahnya may mantan napa mantan nih mantan nih cak pondeng lerpak ya manoman ben pelotan cek pondeng Arab mantan nikah dari bahasa Arab mantan nih orang setuju acicir dua nih apolong dua jawaban ibu di aifan duruhuma coba tengok kedua nah lebur tak lebur saya tak saya seneng tak seneng manter seneng benih karo ki anyar tok manter sampai alajuh amin terkadang mun ki anyar ya pelaki oh my dear I love you you love me you and me lapun selakek nyampit demi cintaku padamu aku rela menyeberangi lautan api lautan api ida emak cak dengan itu ceng puceng alenteng sokon aja mungkin tidak ada papi iya mami biar gak ketahuan orang mami saya panggil Mima ya iya papi saya panggil Pipa kena kayak dia kilina aing mun Pipa jadi benih tak oleh ngolok papi mami bu benih tak oleh teh kena ngak kedebu nak Malik dan gula ke Malik sanusia debu mun ngolok ke papi mami kutu sesuai ben kebedeen keluar dari pajero celanaan nenteng ngetas ada asian papi kemana papi meeting mam mun pak papi dan papi ngaur celat dong budin kan beda papi ngaur celat dong budin mah teh mami dem ayo ngare mami kita ngare aja cangkir bentu untuk aja papi ngaur celat dong mami ngare akabin oleh setahun pahau be kakak ale emas abang jual bedol andi anak atung pahau be apa mangkacong pala papi mami lah cek obe sampai mbala papi mami lah burdam makah kepi kok hari dia mantan pas mai mantan ni orang seh acicir dua aifan turuhuma coba tengalih kedua nah lebur tak lebur seneng tak seneng saya tak saya anapa pahalal kaliban kalimat Allah subhanahu tak pada teh ben sejing guncing rok bong teh beni mahrum beni sapa selake nyetir si bini paha guncing kalampina ketat isilingaki di budi ngak lontong kebanyakan beras aletu kata seletu kula sa sepedaan bedai budi na bahare pode mangko ngabes padang lontong sebanyak gelu beres saja metemek ding tabrak de kipitang sepeda pikir pola aja nyale penyuluwet tapi pikir pole eman mau betir kare bedet keng mun lagi bini jan apolong sajen saya kapi tetang kepada seneng kapi hadir keng abring na doa manter mantan sareng Allah teti mantan sebarokah amin manter teti jodohan selangkeng dunya akhirat amin manter banyak keturunan nah amin Mbak Anis manter rembi aben tahun Arab pohuklah ya Arab percaya itu aki manter ben tahun rembi amin ben rembi manter kembar amin njak mungkin koceng kalah le kanjing Nabi ini keada butana kahutana salu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah akabin pabanyak nak potoh karena kanjing Nabi ini kepaling seneng ketika hari kiamat paling banyak umat dari para nabi ben rasul makanya mantan anyar nih keselangkong saya cek norok kabi kan masukron saya cek masuk kabi saya cek masuk kabi boy mak lekas andi kelung dekimun andi baru kabe untuk ngelai antara anak sepertama dan anak senomor dua cek penoreng lerpa mak le tak tesodul jadi ia lai kelaban kabe selangkong saya karena akabin ni kamu tak geleman di anak penabit sengkakiyah akhir di anak yang terkadang mantan anyar macam lah terlalu tak pengandungan sekali mengkurau 3 tahun jadi sini kelakar pikir nanti kan lain pun pikir mantan laju mungkin abang ki makanya gula ngocak ni tak ding aki tak nyambung pun kan mantan anyar jadi ding aki kan gelak penata acara nang ini acara yang pertama yaitu adalah pembukaan dilanjut acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Hadirin hadirat tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu. Yaitu acara inti.
Kan dengan ki dengan siapa tahu sangi dengan ki kula pun mantap. Yang tu aki menterbi Allah ipa barokah amin Allahumma. Teti jodohan selangkeng sampai dunia akhirat Allahumma. Selake santre sebini santre kor selake ngasteteh sebini tengateh insyaallah pasti teti jodoh sampai mati. Amin teh. Menterbi Allah ipa kempang rizkina untuk syarat ibadah Allah Subhanahu. Karena mantan nikah Bapak Ibu dan kula bersenada Ustaz Muhammad Sukron mantan nikah ibadah mangkana beda situng kitabnya manah niyatut tazawuj orang abidi nikah sekotu etatak ada nikah niat mangkana mangken sampean pungki anyar tamen iatina sampean banyak niat mantan nikah saya tulis dalam kitab niyatut tazawuj sareng Sayyid Abu Bakar tapi sepaling inti ini kalimat sepertama niat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala karena orang yang kabin nikah termasuk bagian dari ibadah ada Gusti Allah nikah ibadah nih makanya cek waki dalam kitab mun sampai mantan laki nyeting kata dengan mantan bini teh tasangkotot dunubuhu ma min baini asabiihima kentanang nyeting kata nang tu sana nikah acap-capan pada ben kilina aing hebat tak hebat makanya pasar namira banyak yang laki tanang bini ni tekku pesekan mi tekku kak tanang kak tu sana lengal to njok le ada apa kak hari monitor aki ada keren tapi saya belanja le kan nyeting tanang tu sana gak coba sampean lihat dalam kitab Adabul Mar'ah ini kayak terangaki serang ulama mun sampai reng bini pah bengal nyium keada ke selake ini kefadilana pada ben nyium hajar aswad sampean bi mun tro nyium aslin hajar aswad mungkin andi obeng sekemi juta keng mun sampean tandi pes semiki jeung ngajak nyari tangan mun Roma be deukeun cenah segemi juta nyium hajar nyium serah benih keromatan anyar bi obe emba aja mulai di pengajian sehari balake ke kandeng tekuk cai dekat masakan bi tekuk ngaltok pah cium dot serodot bi sambian nawaitu nyium hajar aswad apa na boleh balake lah karena celeng asli cai aswad aja bi lecah ibadah nih kata wongku nih kena kitab sambian teku nih kitab Adabul Mar'ah malah terangaki mun pah sampai reng bini bengal minta keada ke selake benih karokan hajar aswad pada ben aziarah ke Mekah ben pada ben aziarah ke Madinah mun sampai reng bini bengal minta ka tidak kisampian bi mulai di kantor jaga selake ka apa le engkau terus minta ater ka demah terus ke Mekah Madinah selake ngerti nyampit apa na boleh karo ke Mekah Madinah lihat makin ke Mesir pada apa kol dua pak hajikan boleh ka boleh ajak mangke ke Mekah Madinah sekalian nak jangan selake mayu lek tak usah mulai ki apa nang disek sabbu salatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin kak pun kita aden pun ajak mangkat tu sekalian lagi jangan selake ada lek tompes pesawat tek jaringan ke Mekah numpak apa bukan numpak pesawat ada kakek. Makanya Mas Syukron saya nggak niat sepertama jaga niat ibadah ada Gusti senomor dua mantan nikah ittiba li Rasulillah keng norok lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perkawinan nikah norok Gusti Kanjeng Nabi maka dalam keluarga harus menjaga akhlak Gusti Kanjeng Nabi katina apa Kanjeng Nabi Rasul menyatakan khairukum li ahli kayak orang kekerler pak dan sekitarnya kus bagus sesampian orang sepaling bagus ke bini nah reng lake sepaling bagus karaji ya reng bini sepaling saya ketika reng bini mampu atau ada kesalahan jadi sama-sama punya kewajiban reng lake wajib mimpin reng bini kalian jalan Allah reng bini wajib atorok kaselake selama selake ngibe kalian jalan Allah sehingga sama-sama punya hak dan kewajiban pada andi tanggung jawab Kanjeng Nabi bukan Kanjeng Nabi nikah kerajinan lok toman manggilnya mana seanya mas Sayyidatuna Aisyah makanya panggil kelaban sebutan Humay kan diberi sampai berlagu nah Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main kak berkaan sampai berlagu nah Humairah itu dari Ahmar ni kamira karena Sayyidatuna Aisyah ni kesaking ratina bi pepe nare mira bi persis ben Aisyah kan toh mun la pepe nare mira ging bitun butun je
Lah kudu ben sampean manggil kan lain, jujur keng masake, ngene bangki. Si bini polan tak kuning dem aleng. Ini kenyaman manggil jujur keng masa. Lah kalau perkawinan ini ittiba li Rasulillah, norok dalam pana Gusti Kanjeng Nabi, maka sepaling kudu ijaga ni ke akhlak. Reng bini kudu atoat ka reng lake tau le kasar ka reng bini. Makanya Sidina Umar, kudu sering ngaji ditayaman kaman. Sidina Umar ni ka orang paling kereng teh. Ka Sidina Umar ni kata usaring kafir, setan je takut bi ka Sidina Umar bi. Makanya labeng rompoy etoles Umar Al-Faruq. Arapa? Setan le ta masuk gelem Roma. Nak kana kini lahir deuna etoles Umar Al-Faruq. Arapa? Mak le ta ganggu se. Polan Umar nikah benih ke orang kafir setako sampai setan takut ke Sayyidina. Mentak percaya ku udah ku menak kena lahir pah tulis deuna Muhammad Khalil Yasin. Insyaallah bi absa peto adang sembian. Lah ditulis Umar. Mak le kata ku setan. Sayyidina Umar nikah malah ada yang menyatakan riwayat satu kali pedang dibuka. Mun la kadung pedang ni ka abuka dari Solo ke Penah ni tak masuk boleh mun tak tega oleh cetak. Jadi Sayyidina Umar ni kalau teman kealaan dua sahabat selok teman kealaan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah paman Gusti Kanjeng Nabi. Dua ni termasuk orang yang paling bengal. Makanya sebelum Kanjeng Nabi ni kengiba ajaran Islam ada salah satu pasar namanya pasar Ukas. Pasar Ukas nikah pentahun beda atuan acarok semenang ni ke Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Dua ni pasti pemenengah. Orang yang paling kereng. Kanjeng Nabi ni hijrah dari kota Mekah ke Madinah tek teh tengah malam benih keng takut asli Kanjeng Nabi. Mak le tak terjadi pertumpahan darah karena Kanjeng Nabi ni hijrah jadi tempat seaman. Kanjeng Nabi bin Abu Bakar mangkat tek Sayyidina Umar ni kebahaja ngunceng. Reng kafir jonceng kapi leku kagak buka kapi kol 6. Entar kapi bah pengumuman reng kafir. Areh seanya Umar bin Khattab leku ngaliah dari Mekah ke Madinah norok Gusti Kanjeng Nabi. Sapa seteroan ang titi jatem, sapa setero bini na titi randah, sapa setero cetak ngaltok di badanah. Amba Umar berempa abai, edim ma abai. Reng kafir magi bugeng mikir teh, anu apa ngamba penyakit. Tak kira selamat mun tepani Umar ni saking dari kerengaben, saking dari ganas Sayyidina situmbak to ketika Sayyidina Umar dadi Amirul Mukminin, dadi presiden. Andi sahabat Sayyidina Umar ni ke andi kancah nyamana Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari dia bi mun kikir pada ben orang bini turjan. Selake ngocak tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali. Selake kalau tanya rokok si bini nyampit amule duhur sampai hari compet tak beres. Rek turjan debi mendekat tuh udah besaki macam saraan kapir. Tekur apa lagi sampean magi situ aku bade sepolempo. Mikir saya bebelem poce senuku mikke Pak Kiai. Coba dandik bini Roma teh. Atau kar keluarga aja pada teh. Tak ring tani tak kiai, keluarga pada atau kar keng karobi teh. Namun kiai je mun atau kar luar pamari ke Roma. Mun ariyah mun atau kar Roma ajar ring keluar. Mengkan sekampung tahu kapi mun dina atau kar apa? Pah sampir dari ke atas telak. Ambu ibu campur canda yahu. Coba paham? Lah yang namanya Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Abi Dzarrin Al-Ghifari nikah ala pora ka Sayyidina Umar minta tolong polan bini ni kikir tok Sayyidina Umar kan ikatako edeng sabareng sampai setan tako kecetang bini elaporagi ke Sayyidina Umar mak letang bini bi Sayyidina Umar kikiri mak letang bini si kikir polan Sayyidina Umar kereng entar Abi Dzarrin nikah kata lima Sayyidina Umar tok Assalamualaikum tak ibit sampiti eding keding aki ternyata dalam Sayyidina Umar tempona itu kani rajinah. Abi Dzarrin bah nyorot teh saampuna jauh bah panggil bi sahabat panggil Sayyidina Umar Abi Dzarrin ngadep boleh bah periksa nih Abi Dzarrin kakek kocang tar karo ma parlo apa dan kula Amirul Mukminin andi parlo minta tolong bini kula kikir tok teti kula minta tolong ke sampian polan sampian tegas polan sampian kereng polan sampian kata koe orang minta tolong bini kula ni kekikiraki mak le ambu terus ngi burung saya minta tolong arapa cak dengan sampian kiri bini na pada ta'alaban Sayyidina Umar itu kan rajin pada ta'alaban padahal teh cak saking engak kariwayat ring kafir kan cukup pangkalam penting aki mari keng punten Sayyidina Umar rajin tukan kata alaban sekali. Pah ada busa nih ke Sayyidina Umar. Ya Aba Dzarrin, hiya qad waladat auladi
tang bini dia sengecena kita anak senyak banyak abidadin sengandunga kita anak senyak banyak senyo suwe tang anak senyak banyak senga abadarin reng bini mun karo kikir reng bini mun karo banyak kandah reng bini mun karo banyak bentah saya ngajak sampai laben apa na boleh sampai etokol pulan reng bini dia lako na sarah lako na banyak bunga sampean bi reng bini dia lako na cek lakar sarongku tang ibu mulai cekena tedung sampai tedung boleh ala kotok tedung iki kelaku mangkan jamon Sidina Umar mun karo kikir nih bini torot cek sampai gigi mangkan tereng bini ini kemun kikir neng sampean teh cek laben arapa si pertama mun laben tak kira menang sampean lagi sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang cari mun kedungakan deria kesalahan tahun 2010 congke sampai mangken tak mari bah tambui mah bodoh sing kaki teti mun nek bini kikir tak usah perengaki sampean neng pan si bini mari kikir bah tanya aki mari lek mun mari kok nyimbangnya kok oh tapi sampean pada tak kuat nyimpang mun pah nyimpang pah telepon tat pah kikir di HP cung gempangan mun kikir di HP aja teh angka HP na sabe sik ki ngaki ki kok rokokan kapan le setengah jam HP na kala lek ke megek tidak sinyal beli pole mak lela salpo artinya cepon Sidina Umar kudu pada patang paham karena ring laki ini kewajiban eromasnya banyak teh atana bekombe sapuan kapilai kente bi ring bini teh arab pemi kente pulan laki bini ne ka andi sifat at-ta'awun saling tolong meno akhirah lakoh ras keras je kaje je rajena rasa ranah bagi kering laki untuk ala ko luar ring bini begitu gas ala ko dalam mangkana ring bini nikah cepon Sidina Umar ce ampo kiri nikah Sidina Umar pramila dari kadin to Mas Sukron dan juga Mbak Anis sampean ku leku bekal mangki kekeliruan dari rajina sampean rajina bekal mangki kesalahan dari laki nah jadi dengan manusia ini pasti salah bi tangki teh manusia bakun salah mentro tak salah sekali cak alaki manusia alaki bungkana gedeng roh otaba bini merongki deh ya mun manusia bakun salah manusia ini ke mahallul khata' wan nisyan kena salah kena lupa mangkana tak ning sari salah na manusia teh mun sari salah tak kira bener arapa lakar kena salah al insan mahallul khata' wan nisyan kena salah kena lupa mangkana ku leku ketika ada kekeliruan mun mangki kekeliruan dari Ustadz Sukron Mbak Anis atau Mas Sukron mangki kekeliruan dari Mbak Anis cepon ulama epa kontem benggeluh cek kormo-kor ngocak cek kormo-kor kikir cek kormo-kor alaben cek kormo-kor nokol anapa manusia ini kebiasaan keliru cepon orang ler pak cek sampai gara-gara ojen saareh nimur setahun peleduk maksud tidak remah setahun bagus setahun arabet setahun cocok saareh salah apa pebeli katunggel aja kutu tembeng malah tokar nih kecepon ulama penting bi kudu sering ngebeli acara mantan orang ini kekeluargaan itu penitokar mantan selaju ini bahanyar boleh teh gini bangki mantan ini kan keman laju kan biasa bila-bila baru kan ngocak selaki ti kok tidak setrum maka kaki ti ya cang si bini la cekem langan la embu kaki arapa mun la tuah la laju ni kata apa dibi mantan anyar kan engki bila-bila umur segang pono balake melkote langker babini melkote depor bi komponya tanya kimi bah petal ba ingat terba nyampir selaki aduh jalah tua ada remak acong jila apolong rapa pada kila ada remak tibi bah cang babi ni lo bisa nak mun la tua je kerso ada remak bah ya kerja tak masuk cak gelak ku tahu mantan nanyar dia hari ku akan dek mantan laju dok dia ketika ule ben sampian dalam keadaan ketika dinto ketika laju maka sareng Allah mantan laju ni kepas paregi tokar ketika mari tokar ni kepas anyar boleh teh ketika mari tokar anyar bo sebiasa ngaret boleh segelek beci pan mari tokar ni ser boleh semari akan dekasar kasta mari nah iki na bangki setrum masan tak boleh teh. Sampai selaki senyapa ke si bini je tege pada mantan anyar ngocak apa kok dek tidak ada yo senyapa tege tak tahu pan pada tokar teh pada bener sakan dek tege tak tahu akhirnya nyari marga saya teruakan dek apa nyari senter selaki keng kaduri no kupo saya nyari senter sampai senter lagi dem malik senter tak beli dinak riye ko si bini nyampit saya teguh dibikin mata anak kan artinya ketinapah
dalam rumah tangga bu tokar ni kebiasa. Makanya Mas Sukron, Mbak Anis, mun ku leku beda perselisihan biasa. Mantan atokar ni kebiasa. Sepaling penting ketika atokar kotuh tempeng antara becek bentak becek. Mun tempeng insyaallah kula ben sampean pasti banyakan bagus dah. Jaringan bolong setahun atokar sehari. Masa apa banyakan jubeng teh. Roja salah aja manusia salah. Pah tak salah. Roja atokar. Jaringan bolong lagi bini ni kalayan kapi ni kan. Pakun kotuh beda tokar ni. Kapi saya tokar pah beda ngocak alhamdulillah guna 3 tahun tak tokar sekali tak nakal teh. Ada yang tak atokar mun lagi bini aja teh atokar kapi gini bangki kapi beda tokar kapi ada si tak atokan cari ngane papolong lagi bini reng laki akhir syarat teh mun reng bini lambat telebon mantan pokol sanga masa ngalis kol peto kol sanga tak mari alis aja pok lot tetega ada konjok tang cumi boleh lain dinang deh berna peto dinang deh mirap ping dong kerbu ngubeteng pala tau ring tantem kamungan acem ro mun reng laki cari ngan tak ada kinada beda masang kocah mari gini bangki mundeng laki akan dididik mundeng bini akan diedok reng laki je hujan pegel je tak liburakan de reng bini jan pegel tak ambu sekali ero cak tukar demer teh mangkan je pun kiai Mekasen sampai setrum lain mun mantan laki reng laki ini kesetrum aja pun cak saking ngaboreng pada bi lampu tangki kak lampu ni kata usah pagi je pun kan tegir sehingga ke belah bengkang bu odi lampu yang kuna apa bisa sampean mundeng bini punten lain reng bini kecepon pada ben setrikaan mun setrika ni nangkin acop pagi gelu teh setrika le abit saya panas saja setrika jaking tebak kering apa di nari saya kuana yang setrika aja mun kadung oleh panas teh make cop ne cabut teh mantan ni tak ngerti torot tikel pon abeli ke ada boleh jadi niat sepertama niat ibadah ke Allah masyukron senomor 2 sabak ya tena sampian ittiba di Rasulillah senomor 3 tad'iful a'mal keng nek lagi ganjaran-ganjaran kanjeng Nabi adabu rakaatani min mutaahhilin afdalu min 70 rakaatan minal a'zab 2 rakaat keng sing ngalaku orang mari abine 2 rakaat keng sengalako orang mari alake maka petong polo kalih lebih banyak tempeng orang bujang maka nake laki yang tulia bini ya laki mau surah bini tak siap kula kan upacara beda siap buah bini sampian boleh nih bini ngere tulia laki apalagi yang cetaan mun ala keng kok padu ongguan dia maksudnya terkadang beda eka binah kia sekolah agelu eka binah ngode gelu cek lah karena apa tua mun ngode gelu bagus tak bagus mun tua gelu jadi mungkin apa tua aja yang ngode gelu jangan saya malah cek pun ulama mun sampian mun dupah bedah sehajat ternyata sehajat ni ke orang santri orang andi ilmu ambu semun duka laki fei kor selake san jadi deki bisa ngaji ke selake sini gele maksudnya artinya lebih bagus tulis keluarga senomor situng ibadah ke Allah senomor 2 ittiba li Rasulillah senomor 3 tad'iful a'mal keng nikel ganjaran-ganjaran senomor 4 ghaddul basar keng makle bisa aja ke pandangan dari seharamaki Allah mun lambek ring bujang ki bujang tak ning nemu paraben lebet nggih Otabu pah niku HP, aduh, pah lagu kemudian bitibian, mun ketel soro keru, mun murnang isoro congke, mun niser kibaburu, mun mang mang isoro dente, masuk Pak Eko. Insya Allah mun la abini salamet karena saya kepikir la beda iyat tiing. Allahumma. Nah, apa saya kepikir mun la pondong nih? Tinggal lagu saya laki samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong. Nah, apa saya kepikir mun la pondong? Mangkana cepon ulama ketika apolong nikah maka bisa aja gah peninggal dari keharaman, bisa aja gah pemikiran dari perkara seta eka sokani sareng ajunan epon Guste. Senomor 5
napa tujuan agabin Imam Ghazali menyatakan min a'dhami maqasidin nikah li baqa'i naslil anam keng ajege tako tak andi keturu manusia ni paling penting keturunan bi kaula ben sampean ni paling foto ni kena foto ana pemik senikah nak foto ni bakal nerosaki odik kaula ben sampean orang soki tak andi anak susah tak susah soki melarat tak andi anak butuh tak butuh kondisi na pak saos kula ben sampean pasti paling penting nak po benak foto ni kan bunga dari sepo teh nak foto bah menang lomba itu lagi Abdurrahman aduh embuk saja cerita seminggu tak marif alhamdulillah tengah anak juara tung entar kecelau alhamdulillah tengah anak menang lomba juara tung ki beri malam entar kecubara tengah anak juara tung kan nak menter nama dia anak kau lamba ada lomba tatang kena teke tak betah aja habis ke kiai engki kiai anak bunga dulu kan menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk cuman cek dengan anak ni kagak napa saus bakun neng senengah orang sab nengkana anak yang paling pokok dari anak napa sepaling pokok anak nikah tabungan kaula ben sampian mon abeli da ajunan epon guste karena kaula ben sampean ni bakal mati nih mati tak mati nikah keng kaula ben sampean tak teman mikir mati ketika manusia nikah mati saya pole teh tatang kening petong ngareh nolong gitu pamati naddo atahlil nih ke saya masuk akal angke ada tek meke tok pani tok deh masuk tak kira ngastete mun tatang ke pak poloare mun tak yonjeng tak gerantar nyibu mun tak soro tak kira mak semak keng mun nak foto insyaallah kula ben sampian kor nak foto saya kula ben sampian tak usah mate teh ki odi lah seneng mun andi nak foto sa makanya jepun ulama dari banyak tujuan perkawinan sepaling rajah tujuan orang alakeh orang abini keng nyupre anak takut manusia ni kepegak tandi keturunan angkana kula ben sampian anyu on ke Allah anyu on manter nak foto kula ben sampian di Allah pebenyaah amin ben sateja nak foto kula ben sampian petetia nak foto saya bisa engak ketika kula ben sampian ampun tinggal tunyak bisa adu aki amin Allahumma tak usah keng mati kula ben sampian tak usah keng mati kula ben sampian nengak nikah nang tenang anak ekiding ngaji masjid anak ekiding adan masjid bunga tak bunga sampian napa boleh kula ben sampian pas mati bi ben bekto ekerem yasin bi nak foto mun nak foto ni kecepun ulama tak usah keng maci yasin khusus saki karing tua tak khusus saki mun nak foto pakun depa tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid nak foto nikah maus kenceran maus kelakuan saya tak usah khusus saki maka tak khusus pakunde pak mun nak foto anapa pola nak foto ni kesemangaci dimin orang sep makanya saya ingat ibu lina boleh niat tamasukron sepertama niat ibadah ke Allah senomor 2 ittiba li Rasulillah senomor 3 keng nikal amal senomor 4 ajaga makrifat ajaga beten dari keharaman senomor 5 engki kak dinto keng kaula ben sampian ngarep makle tak peke keturunan makle andi nak potong amin Allahumma manter selemak ni kai kan dia mantan si kedua amin Allahumma kiai kita Arabu ki napa lagi ngelakar tak bisa Arabu kiai nah iki sejam ten gula ampun gula ngalia soal dia mungkin ngelakar kiai Arabu dan kuliah identik yang mun tak rabu tak identik ada yang tak rabu pon nabali ka ada boleh pon kanto boleh ngabes boleh nggih abali ka ada teti orang nikah banyak mandang bunga nikah kalaben arta padahal tak selamanya arta bisa sama bunga meskipun terkadang lakar bisa ada jagi bunga. Ada orang berprasangka bunga ni kekelaben bini ratin ben laki genteng engki tapi tak selamanya laki genteng bini ratin bisa ada tiaki bu kanjeng Nabi ada bu 4 deh teh mentera bunga sepertama antakuna zaujatuhu solihatan kotu andi bini solihah sebini kotu andi laki soleh senomor 2 mentera bunga engki kak dinto wa auladuhu abroron kotu andi nak foto setako ke Allah. Makanya aku udah bersampian mun labini solihah anak atau oca
tak usah soki kula ben sampean teh melarat keng anak atau ocak bini solihah lakeh lebih ke ateh kula ben sampean insyaallah itu nyani ka oding seneng amin Allahumma. Senomor telo wa khulatuhu solihin acak kancaan ben barengan orang saya katina apa katina melemangkan nih alhamdulillah Bapak Rokib nggih saya tuan rumah nengku Bapak Kurdi mangken nikah marabu para alim para ulama para guru pas ajunan polong kak kanto kapi kalaban niat ngemit mantan sekadua saya polong para guru nikah orang saya andi ilmu kapi apolong ketika adintoban orang saya nikah adetiaki kesayan teh mangkana tore tu aki kesayan nikah benih karo itu nyadok mentir sampai ke akhirat amin Allahumma. Nikah biaya banyak nikah mulai dari kuadi sampai dek katerop kami ramin konsumsi keng mantir bi Allah karena isabe kalian jalan saya mantir bi Allah paling negente selangkong saya dari dunia ke atas akhirat amin Allahumma. Areng sarengan ben orang saya nikah adetiaki kau ben sampian bunga mangkana mun sampai orang tak apolong ben ulama tak apolong ben orang saya sampai Pak Polo Areh ate ni kegeli je pun ulama mun ate je geli ketinapa mun ebelei pah mental ampo tak ada ndak nasihat ebelei pah tokang dia pan ebelei maka penting along polongan ben orang saya mak lihat teteki kau ben sampian saya seterakhir senomor 4 orang nikah mak lihat saya orang nikah mak lihat fokus mak lihat senang je pun kanjeng Nabi ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan eda-eda tibi benih tak oleh alaku kejauh na hutan padeh alaku ke Malaysia Saudi tak napa cuman cek pun Gusti Kanjeng Nabi kebung anik lebih sempurna umpama orang keluarga nikah bisa andi usaha eda-eda tibi apa napa lebih masemak dan lebih maingat ke Allah Subhanahu wa taala karena mun alaku ke tempat orang nikah terbatas berterkadang saya tak bisa Jumat bade saya tak bisa abejeng nang ke abejeng nang ke jeding abada keng mun eda-eda tibi alandu ngalak terip manca titik hasil lah keng bejen abejeng mulai bejen duhura beli boleh engki na bangki jadi cek macam bi bade cek ni ke pon pada ban ke geteng serah kiai macam ke ponduk macam ke telumpah awirit lalak lebet ke geteng cekak ikakan rengik lebet cekak yompa serah nikah kiai asarin ke laku je ke tok assalamualaikum ke Ismail bodoh kenapa ya turun ke acara aku malam acara mantan oh engki mulai saya ketebu lah itu lemah je tangki ni ke tempat kiai keng jak ni tegule ben sampean duki pah tedung kol beluk ngalak tutup jak tanda ku ada ti atamui dia tengongku kol sangat rupah ngocak ka kol abe de besene li kebeli ka iko salah tak nyungkem nak kiotang ta bade cepon dicekene kepada ben perek ya pun gurutan gula saya perek ni kah engki grup na gula ben sampean ni kah tatang ke kasabe cereje coba celeu sabe cuti timur cuba de bade sepada bentel kok cepon nak kinaleng ka atas sekam masau sepenting tetilan jalan semak ke Allah ni ka saya king sepaling saya cek bisa eda-eda tibi mak le tak terganggu ibadah Allah bentak apesa keluarga laki ben bini mentir mantan ni kesempak ni ka andi Teti selangkek soleh amin sebini solihah amin paling enak foto solihin solihat amin bisa along polong ben orang saya amin ben seterakhir senomor 4 ki gak dintu andi recekeh eda-eda tibi sejam lebih 5 menit segak dintu keran bisa ya toraki nyun seporah mana bi bede kesalahan kekeliruan kada ten gula ki tropin ada kelampes ten gula te kelero jadwal semalam malam semangkin nyun seporah terutama ada tuan rumah ada Bapak Kurdi benda seteja para kiai para guru trauma sampurna aten gula tapi karena aten gula terbentur ben jadwal sebadan kelampes kina bengeda ka di sekolahnya po tak kerojang sampean titik kiai nyaman pi rute buru pi untung Pak Kurdi ini ke pengertian gelek depak langsung ibri ngakan mun tak pengertian pi semalam konjengan 2 kali ada sing ngakan sekali pi pengajian sepertama pan beri ngakan tak usah beri ngakan ustad akhir tak kira ada teh akhir ngal dia tak ngakan angangan lah pi depak pengajian desa langsung pidato kol 12 toron tak usah beri deureun ustad kuber tak kira ada ustad alian mari ngakan pengajian saya ada nih 2 kali tak ngakan sekali teh mulai cak dengan kulit lapar ya beco kapan araga berkat tepak keberdas banyak letek tapi untung mungkin Pak Gurdi ini ke pengertian langsung beri ngakan jadi tak langkung dan kulit nyon etih ben langsung pindah ke kelampis mungkin sambil lalu ya saya tahlil atau beberapa sarang kiai selain deki sambil lalu nunggu ke rabu nah kiai Ismail Amin iki nyon seporah tekok beda cowok dan kulit kelero teh seteja pipi seporah aki
mentir tabang kiring lain kesempatan dalam keadaan sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong